Hello dear student, welcome to our channel Inspire Gyanpik। तो पिला माने आगु तुम मैथमेटिक्स परीक्षा आसुची पिला माने प्लस टू साइंस पिला मानक पई देखो प्लस टू साइंस पिला मानकर मैथ परीक्षा 13 तारीख को अच्छी पिला माने तो से आज आम आमर सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स एलिमेंट्स और मैथमेटिक्स रो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम दौचु पिला माने जाके भितर आसो बाहर किसी आसब ना पिला माने जहाँ दि जाऊँगी तुम सेगुड़ पढ़ी दो पिला तो किसी भी ओरिड होना है एगुड़ा ही पढ़ो बही भितर ही पढ़ो पिला एलिमेंट्स तुम मैथमेटिक्स रु बही भितर ही पढ़े पिला बाहर किसी पढ़े ना से डायरेक्ट क्वेश्चन दे था पिला से एगुड़ा दि जाऊँगी पिला एगुड़ा पढ़ी दियो आराम से भल मार्क रख पिला किसी कम क्वेश्चन दि जाऊँगी पिला तो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन दि जाऊँगी तो एतक लर्न करनियो जाऊ जदि आम किए टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जल्दी जल्दी जाकि जॉइन हो जाओ जहाँफल आम लाटेस्ट अपडेट कि परीक्षा किसी उपयुक्त क्वेश्चन आम से छाड़ी था पिला तो आस देख कौन कही पिला प्रथम कौन देख पिला रिलेशन ऑफ फैक्शन पिला एक्सरसाइज ए देखी दो कौन पिला क्वेश्चन नंबर हो 1 3 6 11 12 आ 13 नंबर देखी दो पिला सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन दि जाऊँगी पिला पार्ट यदि स्क्रीनशॉट करनी ना लिखिन पिला बही में गारे पार तुम सब इंपोर्टेंट अच्छी से देख आईटीएफ कौन कह देख एग्जाम्पल देखी दो पिला 2 3 6 7 8 देखी दो पिला समस्त स्क्रीनशॉट करनी पिला एक्सरसाइज 2 देख कौन कही नंबर देखी तुम एक देखी 3 देखी आमर 5 देखी 6 देखी पिला 11 देखी और 12 देखी आउ 13 देखी पिला सब इंपोर्टेंट अच्छे एगुड़ा पिला समस्त पढ़ी दी समस्त प्रैक्टिस करके जाओ पिला प्रैक्टिस इज द मेन ऑफ द परफेक्ट से पूरा आम एलपीपी देख कौन कही एग्जाम्पल देखी तुम मैंने 4 देखी 5 देखी आउ 7 देखी पिला से पूरी 3 भी देखी कौन देख ना 1 नंबर देखी 3 नंबर देखी 8 नंबर देखी 10 नंबर देखी 12 नंबर देखी आउ 14 नंबर देखी पिला से मैट्रिक्स को आस पिला कौन कह देख एग्जाम्पल देखी तुम 2 3 4 5 और 7 देखी पिला तार कौन कह देख 4 एर देखी पिला 1 नंबर देखी 9 नंबर देखी 10 नंबर देखी 15 नंबर देखी 19 नंबर देखी पिला 20 नंबर देखी 21 नंबर देखी एपटे रहा 29 नंबर देखी 30 देखी 33 देखी पिला 42 43 और 44 देखी पिला एगुड़ा सब इंपोर्टेंट दिया पिला यही भितर ही पढ़ो बाहर किसी पढ़ा ना पिला एग्जाम्पल देखी 8 नंबर 14 नंबर और 15 नंबर पिला से 4 भी कौन कह देख आमर क्वेश्चन नंबर 1 देखी 2 देखी 9 देखी 11 और 12 देखी पिला से डिटरमिनेंट को आस पिला तुम तार एग्जाम्पल देखी पिला 3 नंबर देखी 4 नंबर देखी 5 नंबर देखी 6 नंबर देखी और 9 नंबर देखी पिला से एक्सरसाइज 5A को आस पिला क्वेश्चन नंबर 1 3 4 7 9 10 12 14 एपटे 16 देखी पिला एगुड़ा सब इंपोर्टेंट अच्छे पिला पिला जब वीडियो को लाइक करना पिला से देख एग्जाम्पल देख पिला 14 16 17 देखी पिला से पूरी आमर आस एपटे 5B 8 नंबर देखी 11 नंबर देखी 12 नंबर देखी 17 नंबर देखी 18 नंबर 22 23 24 25 26 28 30 देखी पिला सब इंपोर्टेंट अच्छे पिला से पूरी एग्जाम्पल केते कौन कह देख प्रोबेबिलिटी रे 1 नंबर देखी 5 नंबर देखी 6 नंबर देखी 7 नंबर देखी 8 नंबर और 12 नंबर देखी पिला से पूरी एक्सरसाइज 6A को आस तुम देखी 1 नंबर देखी 2 नंबर 6 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 14 नंबर 18 नंबर पिला और 22 नंबर देखी पिला से पूरी एग्जाम्पल देख 13 और 14 देखी पिला से 6B को आस क्वेश्चन नंबर देखी तुम 1 2 5 6 8 देखी पिला
ସେପରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 17 ଆଉ 18 ଦେଖିଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 6ର 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପେଜ୍ର ଦେଖିଥିବ 181 182 183 187 199 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେପରି 6Dର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 6Dର 1 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ। ସେପରି ଆସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟିରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 7A କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 3 5 10 11 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେପରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 7Bରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1ର ବିଟ୍ VIଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ। ସେପରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 7Cର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର 18 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର 22 ନମ୍ବର 23 ନମ୍ବର 29 ନମ୍ବର 30 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 7Dରେ ସେପରି ଆସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 5 6 8 10 ଦେଖିଥିବ। 7Eରେ ଦେଖିଥିବ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। 7F ଦେଖିଥିବ 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର। 7Gରେ ଦେଖିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 8 10 11 ପିଲାମାନେ। 7Hରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଆମର 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ। ଆଇରେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ସେହିପରି 1 ନମ୍ବର ହିଁ 3 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ। 7Jରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ 7Jରେ ଦେଖିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଆଉ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ। 7Kରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର 16 ଆଉ 17 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। 7L ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେପରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍କୁ ଆସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1 ଆଉ 2 ଦେଖିଥିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 8Aରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 3 ଆଉ 4 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। 8Cର ଦେଖିଥିବ 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ 8Dରେ ଦେଖିଥିବ 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର 11 12 14 16 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର 22 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ। ସେପରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 14 15 ଦେଖିଥିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 8Eର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 3 5 ଆଉ 6 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେପରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍କୁ ଆସ ଆମର 9Aରେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେପରି 9B ରହୁଛି 1 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। 9C ରହୁଛି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 7 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। 9D ରହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 3 5 ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 9 ଆଉ 10 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। 9Eର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 11 ଦେଖିଥିବ। 9Fରେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 13 ଦେଖିଥିବ। 9Gର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1 3 5 ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 15 ଆଉ 16 ଦେଖିଥିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 9Hର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 19 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। 9J ରହୁଛି 1 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 20 22 ଦେଖିଥିବ। 9K ରହୁଛି 1 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେପରି 3Dକୁ ଆସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 3Aର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 2 6 7 8 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ସେପରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 8 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ। 16 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର 22 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 13Cକୁ ଆସ ଏପରି ଦେଖ ଆମର 13Cରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। 11 ନମ୍ବର 16 17 ଦେଖିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ 20 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। 22 27 ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ପିଲାମାନେ। ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବା ପିଲାମାନେ। ତ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।